अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं करामत भट्टी अपने नए वीलाग के साथ। ख़बर ये है कि मुमताज़ सहाफ़ी अरशद शरीफ जो हैं वो मुल्क छोड़ गए हैं और मुल्क उनको इसलिए छोड़ना पड़ा है कि उन पर बगावत का मुकदमा बनाया गया है। इसी गवर्नमेंट ने उनके ख़िलाफ़ पहले भी 15 के करीब 1.5 दर्जन के करीब मुकदमा दर्ज किए थे, जिनमें वो ज़मानत पे हैं, और अब एक और बगावत का मुकदमा दर्ज किया गया है जिसमें उनके साथ खावर गुमन हैं, जिसमें उनके साथ शहबाज गिल हैं, तहरीक इंसाफ के तर्जुमान जो हैं, और उसके साथ जो हैं अहमद यूसुफ हैं जो ARY के रूह रवां हैं, ARY के न्यूज़ एडिटर हैं। तो उनके साथ जो है वो उनको जो है वो मुकदमा ठहराया गया है। और इस मुकदमे की ओट में जैसा कि आप जानते हैं कि ARY को भी कल से बंद कर दिया गया है। ARY को बंद करने का हुक्म जो है वो पैमरा ने दिया, और ये बड़ी दिलचस्प बात है कि छुट्टी वाले दिन जो है वो पैमरा ने ये हुक्म जारी किया और ARY को बंद करवाया गया। इस मुकदमा में जो अरशद शरीफ के ख़िलाफ़ किया गया है हालिया मुकदमा, इस मुकदमा में शहबाज गिल गिरफ़्तार हैं, इस मुकदमा में अहमद यूसुफ जो हैं वो गिरफ़्तार हैं, और इस मुकदमा में खावर गुमन जो हैं वो अभी चुप हैं, खामोश हैं, या कहीं छुपे हुए हैं या रूपोश हैं। और अरशद शरीफ जो हैं उनके बारे में ये पता चला है कि वो अब पेशावर एयरपोर्ट से दुबई पहुँच चुके हैं। इस वाक़या के ख़िलाफ़ ये जो मुकदमा हुआ है बगावत का, ये खौफनाक एक पेशरफ्त है। और इस मुकदमा के ख़िलाफ़ मीडिया तंजीमों ने, सहाफ़ियों ने, और हर ज़मीर रखने वाले ने, हर हसास ने, दर्दमंद ने, और मुल्क का दर्द रखने वाले ने इस बात पे तकलीफ़ ज़ाहिर की। और PFUJ जो सहाफ़ियों की नुमाइंदा तंजीम है, अफजल भट्ट साहब उसके सदर हैं और जनरल सेक्रेटरी अरशद अंसारी साहब हैं, उन्होंने इसके ख़िलाफ़ एहतजाज किया और ये कहा कि अगर इसका जो है इसको मुकदमे को वापस ना लिया गया और हुकूमत ने अपने आप को ना सुधारा तो हम मुल्क भर में एहतजाज करेंगे। एक और भी इस हवाले से ये हुआ है कि ARY के जो अहमद यूसुफ साहब हैं, जो इसके न्यूज़ के सरबराह हैं, शोबा न्यूज़ के, उनकी गिरफ़्तारी के ख़िलाफ़ जो है वो कोर्ट में गए हैं शहजाद हुसैन भट्ट, उनका भी PFUJ से तल्लुक़ है, उनके साथ एक और सहाफ़ी हैं ARY के, और सिविल सोसाइटी के कुछ लोग हैं। तो उन्होंने लाहौर में जो है वो उन्होंने अदालत से रुजू किया है, और उस हवाले से भी अब उसकी जो है वो होगी। ARY का मौक़िफ़ इस हवाले से ये है कि हमने ये जो भी शहबाज गिल ने जो भी बयान दिया, जो भी था, वो कितना आईनी था कितना गैर आईनी, इससे कतई नज़र हमारा उससे कोई तल्लुक़ नहीं है। और हमने तो एक मेहमान थे, उन्होंने एक बात की और हमने उनकी बात को नशर किया, और ये हमारे भी ख्याल में इस तरह की कोई बात नहीं थी। बहरहाल उन्होंने जो कहा ये उनका मौक़िफ़ है, और ARY जो है वो खालिस्तान पाकिस्तानी है। ARY का इससे लेना देना कुछ भी नहीं है। उसने तो एक पाकिस्तानियत उसका मकसद है, और वाजी में ऐसा ही बिल्कुल ARY जो है उसकी जो पॉलिसियाँ रही हैं, जो ARY की, अगर ARY वाले मुहब्बे वतन नहीं है तो फिर कोई भी मुहब्बे वतन नहीं है। अब सवाल यह है कि अरशद शरीफ ने पेशावर एयरपोर्ट को क्यों जो है उसका इंतखाब किया। जैसा कि आप जानते हैं इमरान रियाज़ खान जो हैं उन्होंने पेशावर एयरपोर्ट के अलावा इस्लामाबाद एयरपोर्ट से बाहर जाने की कोशिश की थी, लेकिन उनको FIA ने वहाँ पर रोक लिया था। अब ये जो पेशावर एयरपोर्ट से गए हैं अरशद शरीफ, तो यकीनी तौर पर वहाँ पर भी FIA वाले होंगे, और जो अरशद शरीफ की तस्वीर जारी की गई है वो भी इमिग्रेशन काउंटर पर उनकी तस्वीर जो है वो उसको वही है अपना ट्विटर पे और बाकी सोशल मीडिया अकाउंट्स पे जो ज़्यादा उसमें गर्दिश में है। तो वहाँ पर उन्होंने जाने का मकसद ये था कि पेशावर में चूँकि KPK में चूँकि तहरीक इंसाफ की हुकूमत है और वहाँ पर FIA वाले मौजूद तो हैं, और उन्होंने उनको डिटेक्ट भी कर लिया, पता भी चला लिया कि ये बाहर जा रहे हैं, लेकिन वहाँ पर इस पैमाने पर कोई रद्द-ए-अमल नहीं हो सका कि उनको रोका जाता, या उनको जब तक ये सारा कुछ होता वो जहाज़ में सवार हो चुके थे और उनका जहाज़ फ्लाई कर चुका था। अगरचे इमरान रियाज़ खान को भी जहाज़ में बैठे हुए इन्होंने उतारा था, उनको बाहर नहीं जाने दिया था, जब उनके ख़िलाफ़ भी बेशुमार मुकदमात बनाए गए थे। ये बड़ी एक अफसोसनाक बात है कि इंसान जो है सबसे ज़्यादा जो उसका एहसास होता है वो अपने घर में महफूज समझता है अपने आप को, और पाकिस्तान भी हम सब का घर है। तो यहाँ पे जो लोग हैं उनको तो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा महफूज समझना चाहिए, लेकिन होता ये है कि यहाँ सबसे ज़्यादा गैर महफूज हो जाता है बंदा। आज़ादी राय जो है उसको बरकरार ना रखने वाला जो मुल्क है, इस हवाले से आलमी तंजीमें भी अपने जज्बात का इजहार करती रहती है, अपने ख्यालात का इजहार करती रही हैं, और ऐसा ही हुआ है इस बार भी अरशद शरीफ के मामले में भी। वो बहरहाल उनको मुल्क से बाहर जाना पड़ा है। इससे पहले जो बिजली गिरी है, इससे पहले वो इमरान रियाज़ पर बड़े बुरे तरीके से गिर चुकी है, और अरशद शरीफ ने भी बड़ी ज़मानतें करवाई, कोर्ट्स में गए, कभी इधर कभी इधर, इस तरह उनके। और एक और अब जो अच्छे साफ़ी हैं जिनका अच्छी रिस्पेक्ट है, जिनका अच्छा नाम लिया जाता है अपने पेशा वराना महारत की वजह से, लगन की वजह से, वो खावर गुमन हैं, उनका भी नाम इसमें दे दिया है। तो अब हम सब की
ذمہ داری ہے کہ اگر مگر کے بغیر، چونکہ چنانچہ کے بغیر، تاہم کے بغیر، کسی لیکن کے بغیر یہ جو حکومت اقدامات کر رہی ہے صحافت کی آزادی کے لیے اور صحیح الفاظ کے آپ تک پہنچانے کے لیے، یہ ضروری ہے کہ ایسے لوگ اس طرح کے خوف سے، اس طرح کے ہتھ کنڈوں سے ان کو محفوظ کیا جائے۔ لیکن بظاہر اس وقت یہ لگتا ہے کہ وفاقی حکومت جو ہے ان کا خیال یہ ہے، جیسا کہ ARY کی پریس ریلیز میں بھی کہا گیا، کہ وفاقی حکومت ان کو نشانہ بنا رہی ہے، تو اب بھی یہ ایسا ہی ہو رہا ہے کہ ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اور یہ کوئی اس سے پہلے جیسا کہ میں نے کہا عمران ریاض خان ہے، ارشد شریف پر مقدمے ہوئے، اور ایک اور بڑا شرمناک ایک یہ واقعہ پیش آیا، اور وہ یہ تھا کہ ایاز امیر کو جو ہے ان پر تشدد کیا گیا۔ 70 سالہ ایاز امیر کو گاڑی سے باہر نکالا گیا، تشدد کیا گیا ان کو، اور یہ ہے کہ ان لوگوں کا ابھی تک پتہ نہیں چل سکا یہ کون لوگ ہیں۔ تو پاکستان میں ایک عجیب و غریب ایک یہ روایت چل نکلی ہے کہ جو آپ کا حامی نہیں ہے یا جو کسی اور دوسرے کا حامی ہے تو اس کا مطلب ہے وہ آپ کا مخالف ہے، تو آپ اس کو اس طرح فکس کرنا شروع کر دیں۔ یہ ایک بڑی، آپ اختلاف کر لیں کسی سے، آپ اس کو ناپسند کر لیں اس کو، اور لیکن آپ اس کو دیکھنا بند کر دیں، لیکن یہ کیا کہ آپ ان کے خلاف مقدمات بنائیں، اور مقدمات بھی بغاوت کے بنائیں، اور یا یہ کہ اس چینل سے، جس چینل سے کسی کی رائے نشر ہو اس چینل کو، حالانکہ ہر جگہ یہ ہوتا ہے، اخبارات میں کوئی رائے چھپتی ہے، کوئی آرٹیکل چھپتا ہے تو اخبار میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ لکھنے والے کی اپنی رائے ہے، ادارے کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اسی طرح الیکٹرانک میڈیا میں بھی یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی پروگرام آتا ہے تو اس میں یہ لکھا جاتا ہے، عام طور پہ فرض کیا جاتا ہے اور بتایا جاتا ہے، اور یہ طے شدہ اس کا حصہ ہے کہ جس کی رائے ہوتی ہے وہ پروگرام، بعض کا پروگرام سے پہلے وہ چلا دیتے ہیں کہ جی اس میں جو بھی آ رہا ہے وہ کسی بولنے والے کی، کہنے والے کی ذاتی رائے ہے، ادارے کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ تو اب ARY کو بند کر دینا، ARY کا کیا، اس طرح اگر آپ کریں گے، ARY کو جو موقع پر موجود ہے، ایک بندہ بول رہا ہے، اس کا لائیو جا رہا ہے، تو اس کو آپ وہاں پہ آ کے اس کے اس طرح انتظامیہ کو ذمہ دار ٹھہرانا شروع کر دیں گے، تو یہ آپ آزادی صحافت کے لیے جو ہے وہ ماحول کو مزید تنگ کریں گے، اور یہ جو کانٹے آپ بو رہے ہیں یہ آگے جا کے آپ کو چبھیں گے۔ اس بات کو مان لیں کہ ARY جو ہے وہ آپ کو بھلے پسند ہے یا کریں یا ناپسند کریں، ARY کو اس وقت ملک کی غالب ترین اکثریت دیکھ رہی ہے، اور جتنے سارے چینلز کی ویورشپ ہوتی ہے اس سے زیادہ اکیلے ARY کی ہے۔ اسی طرح جو تحریک انصاف ہے، عمران خان ہے، اس کو سننے والے جو ہیں وہ سارے ملک میں سب سے زیادہ ریٹنگ ان کی آتی ہے۔ اسی طرح سے شہباز گل کو سننے والے، اسی طرح سے ارشد شریف کو سننے والے، اسی طرح سے خاور گمن کو سننے والے، ان کے سننے والے جو ہیں ان کی ایک بہت بڑی تعداد ہے۔ اب آپ کے پاس تعداد نہیں ہے، ان کا بیانیہ جو ہے وہ روز بروز پھیل رہا ہے، تو آپ کو یہ گھبراہٹ اگر آپ کو پڑی ہوئی ہے تو سیاسی بیانیے کا، سیاسی مقابلے سے، سیاسی بیانیے کے ساتھ جو ہے آپ اس کا مقابلہ کریں۔ یہ نہیں ہے کہ آپ آزادی صحافت کا گلا گھونٹنا شروع کر دیں، اور اگر آپ یہ کریں گے تو کہنے والے نے کہا تھا چراغ سب کے بجھیں گے، ہوا کسی کی نہیں۔ آج آپ کسی کے لیے جو گڑھا کھود رہے ہیں، کل کو یہ آپ کے لیے شرمندگی کا باعث ہوگا۔ تو کوئی یہی ہے، دعا یہی کر سکتے ہیں کہ آپ اس طرح کے اقدامات سے سبق سیکھیں، اور اس طرح نہ کریں جو کسی بھی طرح سے ملک کے مفاد میں نہیں، جو قوم کے مفاد میں نہیں، اور جو پبلک پرسیپشن جو ہے عام لوگوں کے دلوں میں، ان لوگوں کے لیے عزت ہے، اور اگر آپ ان کو لال جھنڈی دکھانا شروع کر دیں گے اور اس کو مشتعل کریں گے اور ان کے دلوں میں اپنے لیے نفرت ہی بوئیں گے، اور پھر پتہ نہیں کتنی دیر لگ جائے گی اس نفرت کے کانٹے جو ہیں ان کو چننے میں۔